En Arcón de esta semana acudimos a nuestra memoria reciente para recordar los contenidos de una programación que tuvo a Portugal, al país vecino, como protagonista. Allí charlamos con el máximo responsable del turismo portugués, Pedro Machado, quien estableció las enormes interrelaciones entre la oferta turística, cultural y gastronómicas de la región centro-lusitana con Castilla y León. Conocimos una magnífica puesta en valor de jardines privados, propiedad de fincas palaciegas que, en beneficio del turismo, abren las puertas de lo privado, sumándose a los productos turísticos locales. Hicimos un recorrido por las aldeas históricas de Portugal Centro, pequeñas poblaciones que mantienen sus rasgos medievales en arquitectura y en el patrimonio monumental esparcidas por el medio rural. Sin duda, la ciudad de Viseu ocupa un lugar destacado en la región centro. Su monumento a Viriato la entronca en un pasado milenario. La sorpresa vino de la mano del parador Casa da Insúa, que curiosamente es el único hotel que en Portugal pertenece a la red de paradores de España. No faltaron los guiños a la cocina portuguesa del siglo XXI, ni a los vinos de una región privilegiada cuyas castas y elaboraciones han cambiado extraordinariamente en una década el Dao. Comenzamos el programa en Coimbra, con Pedro Machado. Pedro, ¿Viriato nos une después de que han pasado 2000 años? Continúa a unir Portugal, centro de Portugal, Viseu y toda Castilla y León, que es muy cerca del centro de Portugal. ¿De quién es Viriato? ¿De Viriato, los portugueses o de los españoles, de Castilla y León? Portugueses, claro. Portugués, claro. E é uma lenda que ainda hoje é responsável por muitos espanhóis virem para o centro de Portugal. Temos muito boas relações culturais, temos muitas boas relações linguísticas, porque nos entendemos quando falamos o portunhol, quando os espanhóis falam o português, nos entendemos muito bem. E é uma zona muito rica, porque tem muito patrimônio, riquíssima gastronomia. Para teres a ideia, centro de Portugal, Viseu, tem o berço onde ha nascido a Touriga Nacional, que é uma das castas de vinos mais importantes de Portugal. A Touriga, toda a gente diz que é nascida em Viseu. E depois temos o património cultural e o património histórico. A Catedral de Viseu, Grão Vasco, claro, toda a escola de Grão Vasco. Grão Vasco não é uma escola só de Viseu, porque a pintura, a escultura de Grão Vasco está um pouquinho por todo o Portugal. Aqui em Coimbra, também, nesta ligação com Coimbra, e depois porque todo aquilo que hoje é Viseu é um pouquinho a cidade mais importante de todo o interior de Portugal. A cidade que tem hoje boas relações, que tem pequeno aeroporto, que tem hoje fixação de estudantes de ensino superior, de todas as atividades que em Portugal é uma cidade que está hoje com digital muito avançado. É uma cidade que tem belíssimos parques de naturais, que tem natureza, que tem, enfim, conjunto de ofertas turísticas que são responsáveis por termos aumentado en los últimos años de cerca de 100.000 para prácticamente 300.000 dormidas en estos últimos 4 años. Es curioso, Pedro, que hay mucha relación. Medio rural, naturaleza, patrimonio de la humanidad, patrimonio religioso, conventos, monasterios, palacios, espacios naturales. Está muy ligado a Castilla y León. Tenemos productos muy parecidos. Produtos muy parecidos, a distância é muito curta,
porque podemos ir de coche, 2 dias, 3 dias, o fim de semana é muito fácil. Temos a afinidade cultural, a ligação cultural, também histórica, mas hoje claramente cultural. A língua é fácil de nos entendermos e por isso temos todos os motivos para estreitar e aumentar esta relação com o mercado espanhol. Viseu es una ciudad cargada de historia. Escuchamos 2 voces que la conocen muy bien. Fátima Costa es guía turística y Jorge Sobredo es el concejal de Cultura. Estamos en Viseu, que es una ciudad muy antigua, que tiene 2500 años de historia, que empieza en la Edad del Hierro, con un pequeño poblado y después se va creciendo, tornándose incluso una importante ciudad romana. Pero lo que resta de la ciudad, para que las personas que nos visitan, es sobre todo la parte medieval, sus murallas, sus calles típicas, sus edificios, sus ventanas, todo en alrededor es de granito, es que torna la ciudad un poco rústica. Y uno de los otros aspectos que nosotros tenemos también en la ciudad son los jardines. Que son locales apacibles donde las personas se pueden sentar, leer un libro, tomar una copa, mirar el portosol, por tanto es también un atractivo de la ciudad. Y para las personas que les gusta más la arte urbana, en Viseu también contamos con muchos murales, porque de hace unos años para acá, todos los años, en el mes de mayo, se hace el Festival de Street Art, donde son convidados varios artistas que vienen a decorar las fachadas de los edificios con diseños de la región. Se les ha dado un tema y después lo dibujan en las fachadas ese tema. Y todos los años ese tema cambia, sea el vino, sea la historia o el patrimonio. El Rocío de Viseu es el centro neurálgico de la ciudad, es nuestro cartón de visita. Es muy interesante porque la morada, el enderezo correcto es Plaza de la República, pero si preguntas a las personas de nuestra ciudad dónde es la Plaza de la República, nadie te va a decir, pero si le preguntas por el Rocío, como que el Rocío es más un nombre popular que nosotros damos a esa plaza, todas las gentes te van a decir que el Rocío se queda ahí abajo. Y en el Rocío también lo podemos ver un panel de azulejos, que es también uno de los cartones de visita de la ciudad, que es de 1931 y te muestra cómo vivían las personas de Viseu en el inicio del siglo XX. Porque el nuestro principal enfoque es los centros de Portugal. Mira, nosotros en este momento estamos en el lado de la C, muy cercano del Museo Gran Vasco y de un sitio donde ha sido un castillo medieval. Pero cuando vienes aquí no lo sabes, porque solo ves la plaza. En mis espaldas tienes la iglesia de la Misericordia, que es una iglesia barroca. Y todos estos pequeños rincones tienen mucha historia y podéis visitarla con nosotros. Viseu puede ofrecer un montón de cosas al visitante. Para allá, mucha historia, son 2500 años de historia. Puede ofrecer también, por tanto, pruebas gastronómicas. Te puede ofrecer pruebas de vino, porque nosotros nos encontramos en la región demarcada del vino de Down, que es una de las regiones demarcadas más antiguas de vinos no licorosos. Tienes el Porto y de a seguir tienes el viño Down.
Y después te puedes ofrecer también toda una serie de programas culturales, como por ejemplo en esta semana que se está decorriendo la Festa das Vindimas, que te puedes inscribir y tienes autobús que te llevan a las quintas donde puedes participar haciendo la vindima, cogiendo las uvas y tienes experiencias únicas. Mira, también tenemos, por tanto, los Jardines Efémeres, que es un producto que acontece anualmente en la ciudad por el mes de julio, y por tanto en que la comunidad es invitada a conocer artistas contemporáneos, se hacen conciertos de música, por tanto ya y tiene, bueno, la ciudad tiene una actividad cultural inmensa, hay que venir a visitarla porque para ahí tienes que experimentarlo. Hoje Viseu é uma cidade cultural e turística muito vibrante em Portugal e no coração de Portugal. Viseu está situada bem no centro do país, é uma cidade histórica, uma cidade com 2500 anos, é uma cidade de viriato, de lendas, de reis, é uma cidade de património, com um centro histórico encantador, com um património monumental notável. É também a cidade do Renascimento português, a cidade do maior pintor português durante 3 séculos, Grão Vasco, o nome maior do Renascimento, mas é também o berço do Renascimento romano em Portugal. Aqui em Viseu temos as primeiras obras do Renascimento italiano em Portugal, mas é também, para além de uma cidade histórica, patrimonial, monumental, é também uma cidade cultural vibrante. É a cidade, portanto, da Feira de São Mateus, dessa grande feira de encontros, de tradições, diversões, divertimentos, gastronomia, artesanato, as nossas tradições artesanais. Viseu é também uma cidade de noite, é uma cidade de festa ao longo de todo o ano. Viseu hoje está organizada ao longo de todo o ano para receber os turistas de Castilha e León, os nossos amigos de Castilha e León. E, para além das vindimas, temos 2 outros grandes eventos que convidam a conhecer o pulmão, a identidade vinheteira de Viseu, mas também a sua dimensão cultural e artística. Las catedrales, en cualquier punto del mapa, usurpan protagonismo y al mismo tiempo suponen todo un arcano artístico y monumental. La historiadora Isabel Lorenzo nos describe el monumento religioso de mayor relevancia en la ciudad, que data del siglo XII, en tiempos del rey Afonso Enríquez. Es un edificio del siglo XII que ha empezado a ser construido en el siglo XII, pero ha sufrido muchas transformaciones a través de los siglos. Entonces tenemos una conjugación de estilos, no solo exterior como interior, que van desde el barroco al moderno. Tenemos manierismo, renacentista, un poco de todo, sí. La catedral se encuentra en la parte alta de la ciudad de Viseu. Aquí se cree que ha existido un castillo y que parte de ese castillo ha sido aprovechado en la construcción también de la catedral. La fachada de la catedral ha sufrido varias transformaciones a través de los siglos. Esta es la tercera fachada de la catedral, que ha sido diseñada por un arquitecto de origen española, Juan de Moreno, que era de Salamanca. En el interior de la catedral encontramos el museo, el Tesoro de Arte Sacra, un museo que alberga sobre todo objetos ligados a la liturgia y que tiene varias temáticas. Todos los objetos tienen una función y que están ligadas a la temática del museo. En la sala podemos encontrar objetos desde
los paramentos, objetos litúrgicos y también de los cuales se destaca la custodia, que ha sido una oferta de Don Miguel da Silva, el evangeliario, que es también una pieza preciosa porque dentro de los evangeliarios es que está más bien preservado, unos más bien preservados aquí en Portugal. Sí. Como curiosidad, en el interior de la catedral se destaca sobre todo la bóveda de los nodos, que ha sido mandada a hacer por un obispo de origen española, don Diogo de Ortiz de Villegas, y también la bóveda de la Capilla Mor, que es una pintura que representa un grotescos y que es de finales del siglo XVII. El Museo Nacional Grao Vasco, ubicado al lado de la catedral, se ha convertido en el referente cultural de la región centro de Portugal. Sandra Osorio es técnico en el museo y nos acompañará en un viaje por sus obras de arte, con más de 100 años y que siguen asombrando a los visitantes en este museo. Encontramos-nos no Museu Nacional Grão Vasco, na cidade de Viseu. Aqui encontram-se as obras de Vasco Fernandes, conhecido como Grão Vasco, um pintor extremamente importante, o mais importante do século XVI português, onde podemos ver as obras que ele efetuou para a Catedral de Viseu, mas podemos ver também outro tipo de obras. Vamos encontrar escultura, cerâmica, ourivesaria, pintura portuguesa. São Pedro foi a obra que deu o nome de Grão Vasco ao Vasco Fernandes. É aquela obra em que Vasco Fernandes consegue executar uma série de pormenores e de técnicas que o diferenciam dos pintores do século XVI português. Como, por exemplo, as cores usadas, as vestes, o pluvial que o São Pedro veste, também a técnica usada no olhar, o olhar sobre o absoluto, que nos dá a ilusão óptica de que o olhar do São Pedro nos persegue. O conjunto dessas técnicas, o facto de haver sombras, haver 3 dimensões, coloca este quadro no supremo da pintura portuguesa. Podemos ver no São Pedro a madeira original, a forma como foi colocada a madeira do século XVI, a execução, o trabalho, o que é muito raro, é extremamente raro conseguirmos perceber como é que a madeira foi colocada para fazer um quadro de grandes dimensões. Para além de São Pedro, temos um conjunto de quadros, todos eles classificados como tesouros nacionais. Temos o retábulo, que se encontra atrás de mim, composto por 14 painéis que relatam a vida de Cristo, desde a Anunciação até à morte de Cristo, com destaque para a adoração dos Reis Magos, onde temos a representação na figura do rei africano, é substituída pela representação do índio brasileiro. Para além das obras de Grão Vasco, podemos encontrar no primeiro piso diferentes núcleos de exposição que vão desde escultura indo-portuguesa a contadores do tempo dos descobrimentos, temos escultura barroca, ourivesaria, pintura portuguesa, encontramos diferentes núcleos expositivos. Elegimos el restaurante O Aromático 54 para mostrar un ejemplo de la oferta gastronómica de Viseu. Rita y Paulo nos describen cómo interpretan ellos la cocina portuguesa. Estamos no restaurante Aromático 54 em Viseu.
Este restaurante é um projeto meu e do Paulo, nós somos um casal. Abrimos este restaurante em março do ano passado. Foi um projeto muito sonhado por ambos, somos os dois da região e os dois apaixonados por esta área. Eu sou da parte de sala, o Paulo é da parte de cozinha e achámos que éramos a dupla perfeita para abrir um restaurante. Nós neste restaurante temos cozinha tradicional com um toque de autor, preservando sempre o sabor, mas dar um toque pessoal meu e do meu staff para criar uma sensação mais bonita para a vista e para o paladar. E a nossa cozinha, eu digo que a minha cozinha é uma cozinha fácil. Nós usamos os legumes nacionais, temos o caso dos queijos. Os queijos, os enchidos, os legumes, muito dentro dessa parte. Essencialmente do vinho Dão. Da nossa região, do Dão. Achamos que faz todo o sentido, estando nós nesta área geográfica, oferecer o que de melhor se faz por cá. Nós aqui no restaurante vamos apresentar um lombo de atum, em que é marcado e é panado em sementes de sésamo, que acompanha com uma salada fresca de manga e abacate e leva um puré de batata doce, para cortar um bocado do sal que o atum possa ter. Também vamos ter um bacalhau fresco, puxando um bocadinho o tradicional com brás que nós fazemos, desde a cebolada, a batata, fritar, tudo, que apresentamos com um ovo a baixa temperatura, e vamos apresentar 2 pratos de carne. Um é a bochecha de porco ibérico, estufado em vinho tinto, da região, com um puré de batata, uma mistura de cogumelos que são produzidos aqui na região também, e o queijo da serra, que não podia faltar. Também vamos preparar o filé mignon, que é recheado com uma pasta de queijo da serra e shiitake, que é marcado, onde depois acompanha com uma salada de batata e tomate cherry. E leva um molho também à base de vinho tinto, que é chamado um demi-glace, que nós também produzimos aqui. Fica aqui o convite para que nos façam uma visita. Estamos contentes com este nosso percurso, estamos contentes com a nossa posição gastronómica aqui na cidade de Viseu e sempre que possível façam-nos uma visita para uma experiência gastronómica diferente.